Զնարխտիլի կեշիթը բազոն գավուդնը բեստեր ծավգաց ավտիմակում կում էֆիր ինվորմացիոն ռավաղդաբուն ստուդիի գաբարատը Իրինա Ռայդյան ոլց վրտայ ռաղաղդը սեյրագդար ծիմատել։ Ախսան ադամուն սիմպոզիում խուսսարի ռստոնը ու աժջթը եղիմը ռայստա պրեզիդենտ Բիբլտ Անատոլի։ Խուսսարի ռստոնը իստորի ռակ զամանթայի դուամին իստեմ ազոունք, նբեստե իստորի թխայչինիք նրմադեր մխորը նրասըց սույա խուսակ։ Սաբիթը դենդեկտեն ընարգայ խոսքանն ստամատալոգիոն պալիկլինիկայի իսնչիսլ պացենտը։ Прхазарта Арастаду Республикая расы проблема талау выдунен сасайрак дарбаны санкута президент Библт Анатолий нагурата хицанунгты саржити маяфен балдарастеже. Кад августа хастай фараста зарасы дуттар абун лонгдар асы фарс нырма бирата тахсинканы. Саржитама бастай сархлау вагма лавертой эндер сардуагун фарстатадар. Ал фарстандар президент лаверт талам бинак зуаб. Фен балдавидна отхаса газзата Еленадар. Abon prezident Biblt Anatolii yaxima raysta nim bestekte yukordu. Zert fetsacı dersi duamin istemaz xastır astacı xazertene per xudun arastade fadil. Prezident ban sankuta zagem asif arst fadil erbaxatens alabundar. Nere astacı ve yu respublika rast problem ola ve udunan sesayrakdar. Biblt Anatolii yaxus azdakta xazertes salsa kaynak kamanste udun kurdiyettem. Axam kurdiyettini masu duwa sadiyafildar. Patsa xad sarxlavak ban sankuta appad berzinattar Яхима Каис, ама подса ходания бун куда уясын кай бахус канзан. Всего на восстановление разрушенных домов у нас 200 заявлений. Это самая большая проблема, которая сегодня существует в Южной Осетии. Я себя ответственность не снимаю, как президент, которого избрали. Себя ответственность не снимаю. Но у нас сейчас в республике финансовых средств нет. А в любом случае, в 2017 году мы не сможем построить ни один дом. Что касается 2018 года, значит, я обязал подрядчиков, которые работают на территории Республики Южная Осетия, чтобы каждый подрядчик, каждый бизнесмен взял на себя нагрузку, что если он делает какой-то объект, он должен сделать еще дом тем, которые пострадали во время войны. Параллельно мы, как государство, будем изыскивать финансовые средства для того, чтобы продолжить строительство разрушенных, подчеркиваю, разрушенных в 2008 году домов. От этой проблемы мы отходить не собираемся, и эту проблему мы будем решать. Саржета Курдиятан сафылдар удысты Ağustan barsı tafayı vınıfadıl. Prezidentan balon службан бохаскута самай асы категория адаман арыстыр савахисан numxıxt. Umanama асы проблемау ансундар айварсканан, ама им бюджеты харстылдар, уадисаг набандавзан. Значит, на Северном Хашадис, Куденбеловта, Шанхай Шерем, Райста инвалидность второй группы Хашты-Хаста, Феттер контузия Райста, Аморди мене, Шпармеразме. На хажар тхчес пострадат кутта, на нахитхай, Райста морозу, нахитхай. Витхеме тинген кости ию, дастона инерместе битосостом шемемо фихалдайт. Он проходит бенту. Крыша охен проблема, не ухажарши проблема. Крыша. Хорошо, эту проблему мы устраним. Prezident Biblt Anatolii lambınagay boy xostarın birdu avcıtam ama sınıfs bavarta patsa xadaniya bunkudu aftasınkay boxos kanzanis. Falavıtsı yurastacı arın birdu avcıtı xoda azdaxta oktyabırı Mayakovskiye maqaytarta vıngtıl saran xazarta arıstat ama çalsa kanan konstatasi programa magaska kuntsaunz ve magaska fitsagrada am fatir talavart kaytsavzan biras vallunjın binuntan ama naxazorayçi bazdat vudunan. Мы хищалдываем, мы чидеритер налоговой службы, таможня, чидеритер как документ хажарма, у государства бюджет мехшахасая. Мы думаем, севертун хас шамей ашия с 2017 года
на бюджет 100 миллиардов. Inasta, jako plonken jestem, kiedy rodzin falen, kuma istotowym schenem I miliard merdegi. Gecylków na budżetków federu, ładną biranczą darudzi, na duże problemy, ten ludzi, na bun chężeta darudzi, na bun kryszota darudzi, na bun mezloder schaszynudzi, na bun szedarta, na bun udzi na roz. Rëmbërdu avgjitej alkamander fadatuet që më diskenek forst prezident marottenen. Pimbal duğdërsët qarm ama avbankçın ama karadien borını uvarım. Gazete Lena Beti Talim Kusrat Tamirlan informasyon rağdabun. Պատսախադուն ըմվեզադլ արաստր սդստը ֆիդար բաստինետտե բանսանրսդ պրեզիդենտ Բիբլտ Անատոլի ամախսան ադամուն սիմպոզիում իգունդ բեստե նացուն կալարիտ խուսսերակ պալիտրայ դելեգացիե վենք թիմը և յեմբալ դրստեջը։ Վդուն սեյրաջը դեր սվարստըտլուն աֆակոտոյ վդուն ընսը սեյրակ դեր դտխայու նավաց խսը ջրմեք։ Վարեսի խուսսար խայեղսան ադամուն սիմպոզիումի ու գոնդբաստե նասյոն կալարիտ խուսսերակ պալիտրայ դելեգացիե վենք թաֆին բելդստնը բաստե պրեզին Բիբլտ Անատոլիմը։ Վաժը թաբուզնը ջնխաստը զաղտո Республика Кухтаревакотама культура министра Данса Карма Хаста Тахай. Большое спасибо за то, что вы поддержали вот ребят. Я просто благодарен. Всегда приятно с Жанной Виссарионовной общаться. Связь постоянно. Звоним. Ну, это вот первая часть вопроса. Ну, Ушанка это тут рассказывает, да. Ушанка это достояние остинского народа. Да, я просто ему благодарен. Он молодец. У него есть целый ряд инициатив. Я бы хотел, чтобы вы тоже как-то все вместе мы обратили внимание. Fembel درستجرار از مگوندرسد استثال در فارس دفیدن هم گست کنن آده فدل. فتساقا مسایراک در فارس دوید خوستاری رستون آفتا خوینک آرت رزیدنتی سارازن فدل. آرت رزیدنتی تا خوندن ستودی تا کتستا آراستر ساوند دیستا جبنت دم وردمرن بردوینس های وادون پروفیسیل خستا دایمکتا سامه آخر کنوی کردی فلترتی نادل. یو مارازوی نوک پرویکت اما ریالیزاسی کنوی سای وادون قدت هم. آت بست خواهمات فندر استجس پایدا کنن و زن کورد جس بلتن کد لاگی رافتم. دقاق فارس داود خوستاری رستون سکولپتر تمالانشافتون Дизайнерта симпозиум Авадзене Федел. Я буквально месяц-два тому назад с руководителем Союза архитекторов России встречался, с его замами. Они готовы посодействовать, поучаствовать в этих делах с привлечением вот таких профессиональных архитекторов, плюс молодых. В любом случае надо обязательно привлекать молодежь. Somistəm sentyabr zəvcəqə bayqomıcan ravdist kətsi vaxtsavzə simpozium xatsəktəm qəskəm. Выставка схемла, на мой взгляд, вполне уместна. Вот мы завтра открывается выставка во Владикавказе по итогам симпозиума. Мы готовы эту выставку привести в Схемла. Ну там недели через 2-3, как она там пройдет. Президент Библт Анатолий در رار فکوت واجتن که این مرسدس دویت خی امسن زاختا یول خوز در فندیکتم. У нас есть все возможности для того, чтобы развивать вот это вот взаимодействие и в плане организации выставок, да, площадок, как бы, может быть, но это тоже реализуемо, это можно сделать, и найти площадки, и сделать вот эти выставки. То, что вы сказали про ландшафтный дизайн и архитектуру, но хочу вам сказать, что это действительно больное место в Южной Осетии, и, конечно, это востребовано. И ландшафтный дизайн востребован сама по себе, и в целом архитектура. И, конечно, было бы приятно, если бы сделали действительно симпозиум, пригласили бы вот этих наших именитых дизайнеров, архитекторов, и чтобы они с учетом колорита кавказского, осетинского, чтобы мы могли какое-то, скажем так, видение развития архитектуры Южной Осетии как-то вот увидели или обозначили. Fembelde karun patsaha dalani prezident emavaje tekeredzien rattoy zerdellaran lebertem. Kokoyte Angela Coti Marianna Cihol Kaldina informasyon ravagdabun.
Президент Тимофей Балдерастеджи уажджеты яхима райста культурая министр засеты Жанна. Уажджеты негаз тузағыны фәсті министр баны санкутта асы фембалдан кәйвізен хурс фәсті үджеті. Ақсан адамын симпозиум хусари рыстуны вақца фітсақат. В России Федерации сгухт невгене козаты ушангын хастамгеске асы симпозиум әвзунг невгенжетен фадатратсен сезонын зинеттера ва рахтаркенінен. В России ма асаунын ама сурика беномыл невгенен институты студентима кәради фалтартинат базунын. Așa simpozium te участвовал каной на кастерта. Ватсен штеп пойда учени. Штеп пойда умер у расудне второжество ма айвад кудизунес дахи шаг айвад جبو مسارازه. کنک شساخور کنه چیرن منه اوچینی شات میده. ما او میکنه کنه. واد وی ayvad نو. قوم رمسه و خمشه در ما کمه و. یو سخته ayvad. ما از بیره سیمپوزیوم ته وارتا ساویتسکی سایزماش سیمپوزیوم ته تنی ولدر آلاز داری ولدر ما میتنگرزه لگه تنگرزه کنه ما یرن خواش یرن چه داری تخدوجنی ولدر ساز جبخ سونه وارتا بوسیم سیاد یازه فست مسی ما در سیمپوزیوم ما نوی چری بای نفگنج تمام چری بای مالادیوش شاست درسته آلان تبینر رمسل قرقوسه خسری رستون استوری رگ زمان تی دوامین استم آزون که نبسته استوری تخیچی نگاه خمنومی مخورق و مراسدای سال در از رازمه فلق گاگن نرمادر انقل مکسم افتمی تا مقل آدمن بانت سه استوری فدل آخر گننچی نگنم مخور کنن امن نه استوری سخی ولر فسن رستک سوه اما نر رزگ فلترن سرای گرم بسته استوری اخکتی ما کبازایا و تسم افزرزنیس بیره فارسته خساری رستون استوریا خورگنن چینگنم مخور کنن بون فت کلاوت سال درازه درخم یا سرازن تا انا من قواگم اما کدراگون اما آستاکاگ انوست ایران آدم صارد فدل آخر گی نکتن سبون زون نوساویتون دو جمع خور چیراست و چه چینگوتای و خساری رستون نوگی استوری صوت فدل تاودون زوننس ارمستر سن خیستر کار آدم سرازورن سودتم افتمای تاودونای آل کمندریس یا خیت استنگاس اما قده ننوگی استوری ام کارن تاودت صوت فدل فدزورنس آل چی در یا خیردگوناو نپات خادی و اگاد سرستل مخرات دستم دارد فنداگل رازدختام نای استوری و نوم پات خادالانی در فستاگ دون فونزازن نای استوری ود ایول آخشیاگ در استک کتسی انامنگای در قوم خورکنوی رزگفلتر وی فدل آخر گنن چینگ باست تکنن امن مخور کنن با خسرت سال در راز رازمم آخر آدم استراده وده کوختاری اگات تا آتس قطاق با خس کتا افترون گردن کتسی سکنده و دست زونات اختاسن انستیتودا کشته اما خساری رستون پاس خودون اونیورسیته آخر گنجته ما که دارست در ست سبرم خودم اما چین جنوم خوینه خساری رستون استوری راگ زمانتای دوامین استم آزونگ Из-за технических, скажем так, ошибок выпуск книги был отложен на несколько лет. Она возобновилась, работа возобновилась во время Марины Людвиговны, когда она стала министром образования. За каждую главу в этом учебнике отвечал отдельный автор. То есть, если мы посмотрим на параграфы и главы, то получается, что древнейший период и историю остинского народа освещали Роберт Хазбевич, Юрий Сергеевич Гаглуев. За средние века отвечал Мурат Кузьмич, за новое время, до нового времени, с периода Великой Отечественной войны, строительства после установления советской власти отвечал Остап Ухаев. И за новейший период отвечала Ирина Юрьевна Гаглуева. سورستك اما تنبا قد نوگن قلم کسن افتمای تا مقل آدمن بانت سه استوری فدل آخر گنن چینگن مخور کنن کتسم با خواستوی راگون آلانت استوری در افتماین سخی با کنن مقاونت نه استوری آلانت فدون تا ایران آدم که استوی کد آتس قطاق زونا دون اخدای بلورد گوند ارسد وطر ما خال خاطر نرکل یون بیسود سالم وردون نفلدخه ود من فندق خلط که یون بازونم اما استکو باید رجع وردون که فلدخ تر استگاه سرفندق رازنه مقل آلان تا استوری فلدر آخر کنن سیس گلاته ماخی ما آوارگه افتمت آلان تا فدون تا ما خستم ما ویت خیقه سرازن سرمست در ریو تخوی نقه ما قرکن نقه مخبات رو دستم مخ خدبار پاتسخات رازن قده کنم قو نسون بومل آبون سه بایتا و سومیر کرد سمه ناخر گنج میتاورتا سابتون سریس کنه پرخیس وی فست راخ تو سپار آخر گنده خوستاری رستون استوریز اگه و تر راست تا بیل آلغزون خست چی تزر تو افت راست نل چی افت گرزی پایدم چی افت نه استوری کدوم بل افت زنه
Parlamentul Komiteti Serdar Baratu Yuri Zakhta anaman qawakayu komissarozın katsarzurdan ermast irastun istori çingotata khayna falama modelu navzak ama literatura çingotara odzanıldar. آخر گران چینگو تا فند هیستوریا فند وزاگای اوما یرستونن مییاک سو و دون قوم آرازایی و کامیس کسی کامیس ونک تای اردگ و سگات یرستونایی این تا خوستر اربادت اما باکوس تا آخر گران چینگو تا ارمست هیستوریا نه فلوزاج تا خداری رزدم ما آخر کنم نیست کلات سگات یرستون کی را آخدوی آخر میرو مزاج آخر گران چینگو تای ما وسرانی سوالو فرسافته از وارزن ما یرستون استالیس زوج قوه یه خوش سرستون سوالون کدوم گجبونه که تازه این بار نم زوج قو در ما خن و داین فنده زوج قو ورس فنده سکن وال دو و در نیست آلیسات است یرستو ما خنی زرده و مندیخ کردن نه فلا خوش سرستون سوالون حالا بون چی میگه که فرسا از ورزن ما فده وست استالیسات زوج قو و دافتن نخواده کردم از خین وال تا کمیست خوش دارستون تا کمیس استالیسا و مگس که مخ ناقده کنم سرازم و مخر مستر لاسن چینگوتا مستر دا زول ورد فتو من آخر گران چینگوتا سوالت سمک و سویس نیست فلوس چینگوتا سمیدک سیس ما سوالتن سدتنس و ما بلورتر زاگن اسون بونن و قده گران نه و مگس که ما قد ور مستری بزون نه آخر گران چینگوتا استاری ترست هیستوریا در افزاگ در و دون قوم کستکون دوی ارمستر یمی یا کمیس امراض کنداری Normal ta Respublika Skolata Khorgaynakta irastun istori ama modelun vzagama literatura akhorkanan sagat irastun rawaq chingotam gaskam falawats chingota al khatrast navayens zagamtsal der azraz mararaz magundarset qodat samay khusar irastun skolata irastun istori akhorkanu blitemarga ama biazart Ruslan chinig magaskam duwazm gund iron akhorgunda kost kayzahan ay qawtun khurzu fala praktika kudra baragafta may akhorganan chinig zambambor anut khistar klasuntan zanzona du navzakatsiana payda kanan skola программаем ودزن آخر گنن و مگس کسب زرگ فرس و آخر گینکته اما دوجه دو منتن زواب چی دته آخم چی نگروازن بازاد بونه فتکه اما اسکت زکنن قوه اوستیاتای خساری رستون ایستوری فدل چی نگسارازن و کست آدارتر گندرسد تکستوت سته مروسترسد ایستوری و آخر گنجه تم میدادیست اکسپریمنتالون ساویتی مدزرسد تکست سته دیناد فدل نوگای تراراز مگندرسد است نوگ فی پاینکته اما نوگ قدته اما تا نوگای سسایراک درود اکادیمیون وزاک اما تکست ستیلیستون قدزن بامبارانوت سوال Для учеников классов, на которые рассчитана данная книга, не могли воспринимать сложные археологические термины, допустим, исторические факты, которые в изобилии находились в книге. Требования были всего лишь к сокращению страниц параграфов, так как нормы Сампина не допускают превышения более 5 страниц для одного параграфа. И третье замечание, это были такие высказаны пожелания, что было бы неплохо снабдить книгу дополнительным методическим пособием, куда войдут все вот эти документы, исторические документы, на которые ссылались и использовали автор. Плюс карты, фото, материал. Zona Dishtasan Institute direktor Gagloyta Robert Katsamauchina redaktor Mohanov Zbavar tazagam ambalun fi poynakta ba khasna fasta khusari rastona istori akhorgananchinek kadbira fastadar wa dar makhor rasavzan fandemona bansan kananway ama irastona istori fadal akhorgananchina jarawacht kayfastiyat kottawsu qottagal akhsanat qaman bala kot fedrakandun abaran zina dafta astat sawen sivens faltarta amanen deres nation ideologi kunna wa adnara razgafaltaran saray guran basta istori bazaydan Катима. Катсе фадал авзардста бира форсата. Нарасавалаттан катсета садам истори фадал росту валангай зонан зинатта занудзан бомбарн канен саскола аста хистар карадаман. Афацгайте сабун саман навд бабалвард канен ахам кост каман ба хаскуттуй амачина схаскуттуй. Хорзу айт фидан ахроз маваттар кост сатта вайт хусари ростон истори ахоргананчинак катсе масколата анқал макасен срагай амаппан фастак хусар ирастойнак скола завта сарай гуран баста истори куд ахор каникой амбалун араст ахор Gananчинегай. Козат зраса Кокойт Александр информацион равахт абун. Хусари рестона пацахадун арама вағз гурдияқав эргнеті вағдырсыд инцидентті маруазына масаю варсканыны фадыл механизм тарадун фембалд. Вымрараз магунд фарсты тақсан вадис хусари рестона ма гурдзистона қсан пацахадун арама хастак территории тававар. Куд баны санырсыдис автомай фастаграстеже гурдзистона амбастакта пацахадун араны ахизаны доманта фехалтуй салдар хатты. Амбалун процедураты фаста ахстадам арвыстырсыдысты са республикама. Набастай пацахадун
Фадон араны режим фихалыны фарз Гурзистоны зулун информацион фараста рахонын скут адей маджа адафт афта. На делегации сарглавак фас конфликтон вавар арбинуны кенны Фадл президента Хазбарджи Минаварджиоты Мурат Банасанкутта хоттак отсагай кудуэй. Подниматься целый ряд других вопросов, в частности, вопрос обсуждения, вопроса прохождения государственных границ между Республикой Южная Осетия и Грузией, определение линий прохождения границ в конкретных местах с тем, чтобы у местного населения, живущего вдоль границы, не было никаких недопониманий прохождения этой границы, и с этим не возникало недоразумения. Грузинская сторона подняла действительно вопрос обучения в школах Ленингорского района, ибо у нас нет Ахалгорского района, у нас есть Ленингорский район. И мы им дали подробные разъяснения о том, что никакого запрета ни для кого изучать свой язык нету. Ни о каком запрете речи не идет. Речь идет только о том, чтобы перевести школы Ленингорского района в общую систему образования Республики Южная Осетия. Дантактан анаргай ама комплексу нагдавай хоз канен. Стоматологиум поликлиника ананирзинат хаққан нада министра димаюма сармагун система магаскафет сагам сентябрай савалаттан анаргай канен стоматологиун лаккатта. Тема адар тарканзанисна отхасак цусита Фатима. Стоматологиум поликлиникայի սայրակ դոկտոր Փլիտը Վիտալինն կոդրածրտավ մագասկադու ազրազմա դիսպանսերիզացիոածն ռաստաջրաբարակ սվալատան սադանդակտան կայիս охамнискацан хоскананкау комплексу нагдавай. Клиническая картина на сегодняшний день у детей, она желает лучшего. Очень сильное развитие кариозных процессов именно у детей. Я не знаю, с чем это связано, скорее всего и с экологией, с питанием и так далее, но дети в возрасте 4-5 лет, они уже практически, многие даже теряют зубы. Поэтому хочется обратиться ко всем родителям, ко всем взрослым, у которых есть дома дети. Приводите, следите. Не обязательно, чтобы у ребенка болел зуб для того, чтобы его привести. Да? То есть лучше делать это для профилактических каких-то осмотров, лучше делать санацию полости рта и так далее, чтобы все предотвратить. Плита Виталина хастамгаска анализ динат қаққан нады министрадрах ицанкутамбалу финансу фараста, амасабал хатой анаман қавак препаратта. Ребенок приходит сюда на прием, и он попадает к врачу, и этот врач делает не одноразовые помощь, то есть вот запал, а полностью, то есть полная санация полностью, так чтобы ребенок был уже готов и в ближайшее время сюда больше не появлялся. Ребенок, если ребенок, все, кто идут, все записываются и спокойно всех принимают. Именно бесплатно. Պացենտիսնց դուվասմեն է ախսազոդայմոջը ստոմատոլոգիոն պոլիկլինիկա ամայյուտա ռեսպուբլիկու ռինչնդունը ֆալավալույմ է ռոզմավուդուն կոմասախիրադն ֆսույ ստոմատոլոգիոն պոլիկլինիկա Это не одномоментное дело, это, есть понимание у нашего министра, у Георгия Феликсовича, и думаю, что это будет продолжаться и дальше, чтобы у детей было все нормально. Պոնսան կանն կավույ դարամա ոցը ծալդար վաստակ բունը կայֆաֆլ դար պոլիկլինիկամա կայր բոկանընց ոծը սվալատը նմաց։ Ծոչիտը Ֆատիմա գասիտ արսեն ինվարմացու ռավախտ աբուն։ اما کرون بتن بازونگا کنزستم استم سینتابرین نبسته بونغده برکنن تیمه. Знаури району дзанис ирд бонғад валда фақармат бонайдуын артақ сәві 20 градусы, ирд бонғаду дзанис зау району дар валда фақармат бонайдуын фонзақ сәві 30 градусы. Ахам бонғаду дзанис куайсай дар валда фақармат бонайдуын артақ сәві 10 градусы. Ленингор району дар ирд бонғаду валда фақармат бонайдуын 10 сәві 50 градусы. Евгасас дзанис на республика столица Цхинвал валда фақармат бонайдуын 10 сәві 10 градусы. آخر دستن اینفورماسیون службе басатта гундер мәҗете албундерн ва сарды вазат хурс хабар тифат мал нарадун фин балдма эфира